চাইছি, এত ঠান্ডা পড়েনি এখনো, দেখতে পাচ্ছি না কাউকে। যাই হোক, আমরা চলে যাব, সময় খুবই সীমিত। কচিকাচাদের একটি ভিন্ন স্বাদের নৃত্য, ঝটকা জ্বালা শাহ ম্যাশু শুয়া হ্যাঁ, হিন্দি গানের ওপর পারফর্ম করার জন্য টিমকে মঞ্চে ডাকবো। টিম মঞ্চে আসবে, প্লিজ অফ দ্য লাইট। झटका जरा सा महसूस हुआ एक, लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। चल मसल फुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, तेरे चिकने गालों पे संभल की फसल उगाना। अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा गुरु, बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना, किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना। चल ऊपर से तो बटन ढीले करके बताना, बालों वाला सीना दिखाना, बालों वाला सीना दिखाना। परसों तलक तू साइकिल पे घूमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख। स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই টিমকে, অসম্ভব সুন্দর পারফরম্যান্স। শিল্পীরা মঞ্চে থাকবে, শিল্পীরা মঞ্চে থাকবে। শিল্পীদের নৃত্যে সন্তুষ্ট হয়ে কুলবেড়িয়া গ্রাম থেকে অচিন্ত মেকআপ মহাশয় 100 টাকা বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত করছে। কি নাম তোমার? জোরে কর, তুই কি কথা কইতে পারুনি? হ্যাঁ হাসছে রে, দেখো। আরে জোরে কর নামটা। এই তো খাইছুনি সকানু, খাইতে দিচ্ছেনি লাজমু বলে কি ঘরে খাইতে দিচ্ছেনি? তোর বাবা দেখে দে প্রোগ্রাম, বুঝছো? অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই শিল্পীদের। মাতৃসংঘ পুজো কমিটির তরফ থেকে 100 টাকা বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত করলো টিমকে। আমরা চলে যাব পরের পারফরম্যান্সে।